आयज ऑर्डर आसली कितें जालें वास्कोचे केसीचे? आज तातूंत ते तिनी बाउन्सर लेडी बाउन्सर्स आशिल्ले पळय तांची बेल ग्रांट केली आनी तो एक ड्रायव्हराची बी गाडी धरिल्ली आनी ताकाय अरेस्ट केल्लो आशपाक ताजी बी बेल जाली। कितें श्युरिटी बीन सांगलें? श्युरिटी एक लोकल श्युरिटी वीथ 20,000 वीथ लायक अमाउंट आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन की आज गांव विलेजीन वचपाक जायना, एविडन्स बी टेम्पर करपाक जायना आनी रिपोर्टिंग दिल्लें आसा एक 10 दिसांची। जो ब्रोकर आसा ख्वाजा हाची प्रेजेंट अपडेट कितें आसा? ताजी पळय ऑर्डर आतां रिजर्व दवरिल्ली आसा, एक 4 सुमार पास जातली ती ऑर्डर। सो ही विल बी पुजा गेली कितें जालें? पुजाची ऑर्डर न्ही पूण पुजाची से फाल्यां दवरल्या। से आनी आर्ग्युमेंट्स फाल्यां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पणजे लायिल्ली आसा। असा का हाऊस डेमोलिशन केस जेन्ना क्रायम ब्रांचाकडे गेली तेन्ना क्रायम ब्रांचान हे केसी फाटल्यान आपल्याकडे जाता तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी आतां पर्यंत क्रायम ब्रांचान ह्या केसीन कमीत कमी 5 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा। जी घर मोडपा खातीर जी लेडी बाउन्सर यूज जाल्ली तांकां 3 लेडी बाउन्सरांक आपल्या ताब्यान घेतलेले आसा। तर त्याच प्रमाणे जो घर डेमोलिश करपा खातीर जे बाउन्सरांचो वापर जाल्लो, जो मेन क्रेटा जी कार ह्या हेतून यूज जाल्ली व क्रेटा कारीचो जो ओनर अशफाक शेख हेकाय अरेस्ट केलो। अरेस्ट केल्या उपरांत आज म्हापसा GMFC कोर्टान त्यांची हियरिंग असले। जी लेडी बाउन्सर आसली व क्रेटा कारीचो जो ओनर असलो त्याचे हियरिंग असले। आज हियरिंग जेन्ना चालू जालें तेन्ना म्हापसा GMFC कोर्टान ह्या केसी फाटल्यान जी 3 लेडी बाउन्सर आसली पळय तांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा। त्याच प्रमाणे जो अशफाक शेख जो आसा हेकाय बेल ग्रांट केल्ली आसा। जी लेडी बाउन्सर आसा ती हांकां कमीत कमी 20,000चे बॉन्डेचेर व तसो एक लोकल श्युरिटीचे हेचेर बेल ग्रांट केली। तर अशफाक शेख जो गाडीचो ओनर आसा ताका 20,000चे श्युरिटी बॉन्डाचेर व एक लोकल श्युरिटीचेर सध्या बेल ग्रांट केली आसा। ह्या केसी फाटल्यान हाऊस डेमोलिशन केसी फाटल्यान जो मेन एक्यूज आमकां दाखयतलो हर्षद खवजा जो मेन एक्यूज ह्या केसी फाटल्यान आसलो पळय त्याची आज हियरिंग आसली म्हापसा GMFC कोर्टान आनी जेन्ना हियरिंग चालू आसली तेन्ना म्हापसा GMFC कोर्टान त्याची आज बेल ग्रांट केल्ली आसा। ताका 2 लोकल श्युरिटी 25,000च्या श्युरिटीचेर ताका सध्या बेल ग्रांट केल्ली आसा। ह्या केसी फाटल्यान जितले अपडेट आमकां मेळत रावतली पळय तितले अपडेट जे आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।